2011 шавҳар доданд. Мара ягон кас ин хуштоманд шуда очашда биё и кора кун нагуфтааст. Бо гашти рукат ягон ҷое шуда бизан ки экспага экспертиза када натунанд. Шарм кунанд ки аммо ҷои ягон ҷое ба ҷое шуда бизан махсус. Сабаби ҷудошавии мо фарзанди аввалинам нашуд. Кучкар Алиҷон бисёри бад дастгирӣ мекардаги рӯзои ваз бин фаҳмидаги мара 7 моҳ худаш нидар ношин тавод шудаги гирифтам гудака партуфтум со ай дастам занг зад гуфт хай ҷавоб дапараи гӯшад падарам гуфтам ки ту падар дорӣ ту модар дорӣ чиз чоротабиги хона биё. Хай баъд акай дусамрот ки даъват кардан хай як ролики короткометражный гирифтем хай соат 6 ай бай хай ҳавлиёра буру ота ма божа бая гавора ҷӯшта ҳавлиёра руфта завтрак тайёр кардам. Ба мегуфт ки модарам ки зиндагӣ накун падар модари ма абсолютно против будан ки ма қатъиан зиндагӣ кунам. Вале ма мегуфтам ки не оча ман зиндагӣ мекунам. Хай айрадон буромадем ҳеҷ га наомад педар шавҳарам ба модар падари худам бародаром ҳеҷ га дига наомад на хуср на хуштомад на қайнсингил на ҳеваром ягон кас наомадам. Хуштомадам омадан 6 будам хай чилаш буромадан гираку мебинем зиндагӣ мекунанд ё не. Ма тарафдори зиндагӣ накунанд. Бисёр азоб медоданд. Шикамода фарзандаш буду неки дилаш намесӯхт барои фарзандаш. Чунон мезад ки безпашат домоди айбу шарм ҳаё надорӣ ки чӣ хел ту ба хусурот мегӣ ки пули баҳан ки мара бузбор. Дуюмаш ту шавҳари маӣ. Уход боша спалям да лави раҳаям трезаш лави раҳдай. Неки падар модарам дар барам рост будам. На бародар, на хоҳар, на додар, дигару дигар. Хатто падари духтарам як бор пурсона мекарданд, намепурсиданд. 5 шабона рӯз сабрина, 5 шабона рӯз бояд кучкар шавад. Ака Алиҷон. Ба ака Алиҷон хес гуфт ки не, ира ҷавоб тен 10 рӯз ман мешинам. Ба гуфт ки чиа? Ба гуфт ки и ҳомиладора. Мара пазалиб ки ва корма напепартам. Ба ҳамин шарт майлаш гуфтам. Rahim Production. Салому алайкум дӯстон ҳаводорони канали Rahim Production. Ин барномаи сирҳои ногуфта ҳаст ва меҳмони барномаи навбатии мо апай Сабрина Бону мебошад. Шуморо ба барнома хушомадед мегем. Таманити шумо ба кулли он нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тамошо доранд. Салому алайкум, раҳмати калон ки шуморо даъват кардем. Подписчикони акаи Rahim Production ба шумо саломатӣ ва пурпуриҳо хоҳонем. Ташаккури зиёд апаҷон, миннатдорам барои чунин суханоӣ накард. Ва мегзарем ба қисмати барнома. Шумо тайёр ҳастед? Якам куту акак оиди зиндагихтон дар куҷо таваллуд шудагиен, оиди рӯзгор ва фаъолияти зиндагихтон каме маълумот медодед? Майлаш. Ман 1994 26 апрел дар шаҳри Ваҳдат таваллуд шудам ва 1997 шаҳри Турсунзода кӯчидем ба сабабҳои оилавӣ. Оҷа ки кӯчидем ва ман худам дар 100 шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 100 бо ҳамроҳии бибиам калон шудам. Дар мактаби 65 хондагиам дар Зелёни. Зелёни ё? Фаҳмом. Дар қисмати саволҷавобо сирҳои ногуфта, сирҳои пишти пардагии шумо меравад. Ба ҳамаи саволот тайёр ҳастед? Шояд ягон таш барои шумо вазнинтар бошад, душвор бошад. Не, тайёр. Якам савол ба шумо чунин дода мешавад ки оиладор ҳастед? Фарзанд доред? Каме ёди зиндагихтон қисса мекардед? Майлаш. Вақте ки мактабро хатм накардам, бисёр хулиган будам ва мактаб нарафтам, нахондам. То ноҳа ба як азоб кашида бурдан. Баъд ки мара коллеж дохил кардам, модарам коллежи омӯзгорӣ. Ва рӯз мерафтам, як ҳафта намерафтам, нағмабозӣ мекардам, махқул набуд мада касби омӯзгорӣ. Баъд
мара шавҳар додан соли 2011. Соли 2011 шавҳар додан ва шавҳари шумо ягон наздида ё ба таври дига маҷбурӣ меган ку? не маҷбуриам набуд, назбиниам набуд. Хай якдигара дида? не падар модар хост вай бача мара дига ё падар модар хост баъд хай дига назад в пути нест гуфта говорим. Хай майлаш гуфтем шавҳар кардем. Зиндагӣ чӣ хел буд дар баъд аз шавҳардорӣ, мисол оиди зиндагитон, мисол муомилаи шавҳар бо шумо? Хеле дар аввал хуб буд, ҳамаш хуб буд, вале хуштоманам камакак чӣ хел бигӯм против будан, намехостанд ки ман келиншон шавам. Ира фақат бачаш хостаги дар вақти тӯй мара дидагиай бачаш махқул кардагиан ва то падараш хаяоқа одами бад набудан, одами хуб будан, мара бисёр мефаҳмидан. Модараша маҷбур кардагиан ки ҳамин духтарака ба занӣ мегирам. Хай баъди тӯй бисёр чӣ хел бигӯм хуштомаро мара ягон чиза дастгирӣ намекард, намефаҳмид, наоборот кор мекард. Против шумо? Против ма буд, намедонам чива, мумкин дилша намеёфтам, мумкин чӣ хел бигӯм ягон чӣ гуфта намедонам. Мақсади гап ки тамоми корро мекарден, аммо ба шумо ягон хубӣ, ягон дилбардорӣ, бачам итари гапҳо? Ягон гапи сухани ширин аз даҳанаш барои ман набиромадааст. Шояд сабабаш он бошад ки мумкин шумо ҳурмат намекардед ё саҳар дер мехастед, ин чизо набуд? Рост ман вақти духтарим дар хонаи падар модарда соати 11 мехастам, эрка ки мекардам, дар хона ягон кор намекардам. Тӯи марака ягон чӣ мешид, эркачаи бибим будум ва пушти бибим ба ҷо мештам, хоҳарам шустре буд, ҳамаи кора ай дасташ меомад. Ман пушти бибим ба ҷо мешидам ва мегуфтам намекунам. Бибим мегуфт нарас ҳамира, мон худат бикӯ, ҳам беҳами маракаи шумо намегузарад. Хай не баъде ки шавҳар кардем чӣ хел намекунӣ. Саҳар мехестам, ҳамаи корора мекардам. 4 та гов доштем, гов мешидам, чака мекардам. Ёд гирифтед ҳамаро дар давоми зиндагӣ? Мара ягон кас хуштоманд шуда, оча шуда биё и кора кун нагуфтааст. Ман худам старатсия мекардам ки ҳамаи чиза аз худ кунам. Як рӯз як воқеа шуда буд ки падарам занг зад, соат 6 саҳар буд, 4 рӯза арӯсак будам. Баъд гуфт ки хале бачам бахай соат 6 шуда, ай бай хай ҳавлиёра буро ота ма вуҷа бая говора ҷӯшида ҳавлиёра руфта завтрак тайёр кардам. Ота ма соати 4 хестагим. Эне гуфтам синёчам гуфтеса телефона дур бурда, духтарат барвақт хестаи. Бовар намекардан ки ман не вақте ки баъд ида хуштомана мара хуб накард, амаш ҳамсоямон буд. Ҳамаш баъд мара гуфт ай дасташ ҳамаи кор мера, ҳамаи кора мекунам. Учамон қа гирья мекунам, мегам наход духтари ман мекунам ин корро. Мегам духтар то ҳамаи кора метонад. Хай баъд ки тоғри нагирифтем ҷудо шудем. Сабаби ҷудошавии шумо дар чӣ буд? Сабаби ҷудошавии мо фарзанди аввалинам нашуд, писарча буд. Фарзанди дуюмам духтарча, шукронаи худо ҳозир 6 сол аст. Вақти ҳомиладоримда бисёри бад аз ҳад гузарондам ва шавҳарам бисёр хел вақто шуд ки як рӯза 3-4 бор даст мебардошт ва бисёр азоб медоданд. Шикамонда фарзандаш буд, ки дилаш намесӯхт барои фарзандаш. Чунон мезад ки безпашатни хиёл мекард ки ягон чӣ хел бигӯм ҳамун ягон вампир шудаги, ягон чидаги да мезад, безпашатни мезад ва хай иҷдам тоқат кардам, майли гуфтам. Баъд як рӯз гуфт ки ба падару модарат занг зан ва
айбан қарздор буд ва гуфт ки кредит гирифта буд, гуфт ки ба падарат бугу ки این ماها بانک مرا پدری تو بسپره و ما گفتم که ما یک پناه میگم ولی پدر مادری ما ای پشتی ما یک بریدن نان نخورده است و ای پشتی ما یک از ولی رحمت نگفته است که تیمولی تو دامودی ای شرم هایو نداری که چخیل تو با خسورت میگی که پولی بانک مرا بسپر و وای پول گرفته در فایده خودت استفاده برده با فایده پدر مادر من نه که خارش کرد که تو ما در عقل نشون میدی و خیست بسیاری بد بسیب زد و دوری دهانم تیج پیچ شدن دریدگی داد وقتی که زدگی دادن دونم رسته همین دوری دهان دریدگی چشمونم کبود شد بعد ما همون شب بودکه گرفتم تو بکن حملدار برامدم ایدار که خسرم در پیشی دروازه بود و گفت که کلین اگر مرا گویگو روی مرا جکیده نرو مقصد خونه درو گفتم من نمیکنم زندگی خیلی بچه‌تان گفت مرا فکر کن اولا خسرم بسیار آدمی خوب بودم گفتم مایلش درآمدم سهار شد بعد گفت که خشتمانم گفت که سرک چون در کجای امی ورندای نخیل ورند میفهمیده اویلش و یا حولی در کنسس بوده گفت که شاید گم اشقاب که خیلی شتا خوردگه با روسی گفته شتا خوردگه گیریه کده خواه با گفت که خشتمانم خیلی کدگه حالی بسیار شتا میخوره بعد اونجا بسیار باید سختم رسید که مقصد چی کرده نگفت که همه دختری مردم با گشت نگاه کرد یکان جایش دا بزن که پگه اکسپرتیزه کرده نتونن شرم کنن که همون جای یکان جای با جایش دا بزن مقصد و رفتم و خستم چیزا ما جمع کردم خونه پدرم رفتم و آمد بعد عبید آمد بعد عبید و چند مای کار آمد و تمام مای کار آمدن و اتاق گفتن چو آمدی؟ گفتم خیلی مرم خیلی کدگه احوالم بوده و گفت که خیلی نرو دیگه نرو گفتم مایلی که شوهرم آمد بعد بخشیش پرسید با ما پیش در اومدم اتاق که تو جان نرو گفتم با ما پیش در اومدم رفتم که پگش در ما بالنسا غلطیدم و 20 روز ما در بالنسا بودم به خاطری که کودک 6 ماه بود угрожение уже вайда будем да уже таваллуд мекардам кудака 6 моҳа ба гуфтан ки хов кунам хай хов кардем 7 моҳа да гузарондан кудакао мара ҷавоб додам ба омадам ки амҷа омадам дуруст пас иди қурбон шуд ама да духтуро врачо гуфта буданд фақат мороженое биха на чи биха ҷои салқинӣ да хов кид ҷои салқинӣ да кард ки уже تو درد داری درد تا نپذون که تولد میکنی با ما رفتم چه خیلی قربانی کردم با خسری ما گو کشتن با خسرم گفتن که کلام پوچه شب که همسایه کم بغله برده سبدیم که خشتمانم قپید گفت که خودت تازه میکنی مخرم خونیم با ما گفتم چه جا اومدم که نیست با گفت که تو ما در عقل نشون بیتی تیز بکگو گفتم خیلی مایلش با خستم خیلی کلام پوچه را کنم اید گذاشت پگه اید دا عبید دا امش اومد من تو کده بودم خیلی عبید دا شیشتن خوردن اوژه من نمیتونم به توقت شدم با شوهر ما زنگ زدم اما خیلی احوالم بعد تیز بیام با رفته خونه برادری کلون ما گرفته با ماشینش آمدن خونه که ما خونه دا خواب حال ندارم مدروی احوال ما را میبینم و میترسم برادر تو میترسه؟ نه شوهر رو میترسه که ای برادر رو میترسه مقصده میگه چکو کد تو ده گفتم نمیدونم من اوژه نمیتونم توقت کردم با گفت که اکد آمدگه بیو برات گفت خونه بوچد مقصد یکی در قپم نزدیک خونه شوهرم قشلوق در بود 20 منطقه راه بود ای خونه ما با گفتم ای
Промам ки хуштоманам иҷа проходной двор шудагиай толи мехоҳам меояд мехоҳам мерава гуфтам охи аҳвол омадай бовар накард баъд амҷа акам доду фиғон кард катишо ҷамъ шид гуфт ки мада саломатии хоҳарам дар корай саломатии фарзандтон дар кор набошад саломатии фарзанди падари ман дар корай мақсад кудаке ки дар шикамаш ҳаст ай шумо фикр накардесте лекин фикри хоҳарман мекунем мара бурданд хай 2 рӯз дар хона будам ва мара 2 рӯз пас радон будам ма дар радон будам як бор на хуштоманам на хусрам шавҳарам меомадан мерафтан ва ё намеомаданда ва мегуфт ки модарам ки зиндагӣ накун падар модари ман абсолютно против будан ки ман қатъиан зиндагӣ кунам вале ман мегуфтам ки не оҷа ман зиндагӣ мекунам хай айрадон биромадем ҳеҷ гана наомад бедар шавҳарам ва модар падари худам бародаром ҳеҷ ка дига наомад на хуср на хуштоман на қайнсингил на ҳеваром ягон кас наомада баъд хай хона рафтем ки шавҳарам гуфт ки хай 40 рӯз без ва меом мегирам мебарам тамайли гуфтам ки хуштоманам 5 рӯз пас омадам уже нофи кӯдак халтидагӣ отамговара харидам чизи чораи кӯдака харидагӣ ман бетоқат шудам да бояд хона равам бояд хона мега ку як чира чувствовать мекунӣ меям баъд гуфтам ки хуштоманам омадан 6 та будам хай чилаш биромадан гираку мебинем зиндагӣ мекунан ё не ман тарафдори зиндагӣ накунам баъд рафта чӣ хеле да дилат вай медорад ку бетоқат шудам ба гуфтам ки не давай тез чизои мара будузену говора поварама ман мерам ба падарам гуфтам ки бачам нарав миён тақаб осон нест ҳоли мери давоҷа ҳалол хов када наметавонӣ фарзандани не да ман мерам чиз чора ман тайёр кунем гуфтам тайёр кардам падару модарам як камаз файруд кардам як хона чиз харида будам мегам ку бахт дар чиз набудааст да ҳамаи чиз ман када дода будам падару модарам баъд хай хона рафтам ки хуштоманам омад траки файруд кард чӣ омадӣ ман чӣ гуфтара омада будам ман ягон чӣ натонистам гуфта ҷавоб дода наметонистам ба хай шавҳарам дид аввал хурсанд шид ки омадиам гуфтам хуштоманам намедонам чуа ягон кас қасд доштам та дилаш ягон алам дошт намедонам намегуфт ҳами духтар нав таваллуд кардагӣ ҳатто фикри фарзанди хушро намекард ҳамаи корора мекард майли мегуфтам антивайшам худам вақте ки шавҳар кардам 35 кило будам ман хароб будам баъде ки уже хонаи ба ё рафтам беҳад бохароб шудам вес партофта будам баъди ин хел коро таваллуд кардам баъди таваллуд карданам бохароб шудам фикр намекард бехун монда будам уже камхун будам духтуро мегуфт камхуна баъд ҳамҷа рафтам мара бисёр шавҳарам задагиасту муҳрам грижа пайдо кардагиам хай ҳамашро тоқат кардам вақте ки як рӯз хел шид шавҳарам омад ва хуштоманам бисёр гапҳои безеб гуфта хуштоман намедонам нисбати фарзанди худшам дилаш намесохт допустим ман бегонаам майли намегуфт бачам саҳар мебуромад мерафт безавтрак обед да берун буд бегам меомад ужин карди шикаму сера ягон чӣ намепурсидам ва медромад ҷанг кард да қатиш ҷанг кард қарш кард омад гуфт ки ман давоҷа авқот намехӯрам мақсад хонаи худ мо авқот биём уда карда дастшон додам давидам ами пушти вай авқот биёрида тез биёрам ки гап назана ҳами мақсад настроение надорам модараш аҳволша бад кард ба ҳамаи чиро овардам мондам ки ами чизе гуфт ами дар бари шиштам ки лави раҳдака одам мегузараву то омадӣ дар бари ман шиштӣ
با ما گفتم یکمش پرده سه قوته یکم کس نمیبینه دویمش تو شوهری مایی او خود باشه سپالیم در لوی راه یمو تریزش لوی راه دای تو گاب میگردونی تو باقی میکنی گفته کتک در دست مایی چونونی زده زده میگم ای آدم بسیار میدامی کتک همونو دلش نمیسوزه خیلی کودک کتی زد کودک که уже مجبور بودم کودک دستم پارت افتم گفتم انده حمیده در سر جگون جوشتن ارسا 7 ماه خودش نیده نوشین تاول شده گفتم کودک پارت افتم سر ای دستم که بزید بد زدم این وقت уже چه گم حال نداشتم که سرما بردارم و کودک من نگاه کنم بعد بزید بد که زدم و что манам дома ეხლა კარგი ხეთ სრეს ბაჭა შუфтесте ხონაი მოდა ხომერი рафт ხайтო сара магира сар ხესто боз чизо маҷан кадам кудак магирифтам хонаи падармад уратием бор дид кудака чихи ки дастиш расидаги имҷаша кандаги با نخون کندگی و خیلی کبود شده چشم کودکم سینیک شده برای پدرم گفت که بچم بیو بس کن یه روز میای میرای 10 روز میستی حلال نمیستی میای میرای نغمه بازی چی در کد شده شد باز گفتم نه بعد شوهرم اومد بسر من گفتم که ما زندگی نمیکنم بخوای اللهی ده زندگی کنیم همه گفت گفتگیم گفت که مایلی گفت تو یک روز زن زد گفت که کدوم آدمی اونی دوایی خیلی سبه دادگی که گفت که تو تبگو یک کماز بگیره و چیز چورتا بور کنه برای ما یک جا کوارتیره گرفتم ما در بیرونم شمارش داد میکنم میبرم چیز رو گفتم отам қатикаб зад отаму фаҳмон отам розӣ шид майл анди зиндагӣ отамам хел чиз дар розӣ буд ки хонатон мехарам анди зиндагӣ хуб дошта бошад ан духтари ма ой дидаша рӯш дар резонда набиёе ки майли мегуфт гуфту ам хеле кам рафтем чиз чорома ҷамъ кардем баъд омадем ҳами маҳаллаш буромадему главный дорога меган ку занг зад ку хай ҷавоб буд дапарегу шуд тамом баъд ягон гапи дига мегуфтагӣ намонда майли гуфтам дар дастам 20 рӯза чӣ набуромадагӣ кучбар дар болои мошин дар қадира намедонам чӣ кор кунам куҷо равам падар ҳамроҳтон не ба падарам занг задам гуфтам ки аҳволам ҳамихел аст падарам гуфтам ки ту падар дорӣ ту модар дорӣ чиз чоротабки хона биё гуфтам наметавонам рафтам келин доштам гуфт ки келин что мен то хасиди фикри келин шана кардам ман фикри келин мекунам ту фарзанди тез биё баъд омад хона омадам ки 20 рӯз пас ба бародари калонӣ падарам хона харидам ва бародарам аз ҷудо кардам бародари майдаким қатимон буд ба занаш 2 келин доштем дар 5 хонага ва яке ҷудо кардан хоначае ки ва ё зиндагӣ мекардам мара монда хайр баъд ва ёрам алоҳида буромадам ма қати падару модарам мондам падарам пошта кор мекунанд модарам омӯзгор ҳастанд чашмошон хира мебинад модарма падарам касаланд вале вақте ки дар хонаи падарам будам 10 сомон меёфтанд падарам рӯзош мешид ки за кас намерафтанд туй намешид ё марака
فرزندی ماتا بودم 10 روز 2 دونه پامپرس خیلی برداشتم میموندن که روزش دیگه که کودک به پامپرس میموند من بخاطر که بسیار پدر مادرم عذاب ندیم گفتن میدم کودک این 6 ماهگیش در شب نمیشتن уже آموختش کردم خیلی بسیار عذاب کشیدم تا 1 سالگی کودک 1 نیم سالگی کودک لیکن پدر مادرم در برام راست بودن نه برادر نه خواهر نه دختر دیگر و دیگر حتی پدری دختر میاد پرسانه میکنن نمیپرسیدن بعدی که کودک 1 نیم ساله شد کودک مادرم که کار میکرد نیانکده موندم و خودم اومدم در شهر کار میکردم در یک جا ادمینستراتور شدم کار کردم که عذاب کشیدم با من محقول نشد شب گردی دیر بپرمادم تا خونه میرفتم ساعت 10 میشد پدرم قهرش میکرد پدر من از نمیبینه شب گرد را مجبور شدم اونجا پرمادم بعد 1 روز در اعلان دیدم که سیم کارت مگافون اعلان بوده که مگافونی روسیسکی بابا اونجا کار درآمدم ایرپورت خیلی بعد کارم زور شد پیشروی شد یکم پرابلم نداشتم یکم چیکار بودی نداشتم کودک گرفتم در سادی موندم در وقتش می اومدم در وقتش خونه میرفتم ساعت 6 نشده وش من در خونه بودم هر روز ایرگر بعد شنبه رفتم می اومدم خیلی بعد که اوره زمستان یا وقتی زمستان شد با از پدرم خواهش کردم که مادر разрешение که من ایشار کوارتیره گیرم که عذاب کشیده است اول گفتن نه بعد با همراهی دختر عمم ایستم و گفتم ولی با اونجا ایستادم کار کردم پیشروی کردم یگان چیکار بودی نداشتم بعد وقتی که من اینجا من کار کردم خوشم من قصرم آمدم بخشش پرسیدم خواستم با یک جای کنم من نشدم گفتم علاقه شما راه زندگی انتخاب زندگی و کار هم مردا که بودین در زندگی هم زنه هم طرفه دیگه محتاج با شوهر نداشتم 5-6 سالش بودم که یک بار نآمدن نپرسیدن که چی حال دارد دخترچه چه خیلی کلان شده است پلیومانیا شد کودک حالی 6 ماه بود قریبی همون در بلنسه بودم مجبور بودم به شوهرم زنگ زدم در مسکو بود گفتم کودکت کسله مسئول ندارم التماس پول روی کن که مالی حالی روی میکنم گفتو تلفن شکر دیگه تا مای بلنسه برماده باید پیدا میشید خیلی بیچاره مادرم بیچاره پدرم چیزی که داشتن چیز تیلوری چیز داشتن فروختن و کودکی مرا تبوبت کردن همش گذشت شکرانه خدا من صاحب همه چیز هستم شوهر کردم شوهری دوباره نیست با شوهر کردن؟ شوهر کردم یکم کم بودی ندارم شکرانه خدا شوهرم با ایمان و با انصاف ای خدا ترس یکم کم بودی ندارم یکمش که بخت اگر ای چیز چوره میشید ممکن من کرالیوا زندگی میکردم ممکن مرا طوری درس میکنم لیکن وقت ای چیز چوره نبوده است همش گپ او میگم که مبلی فلان بیاره مبلی خیلی بیاره ای خیلی کنه خوشتا من دفته کم سپین بودن که یک مبلی قیمت بردم 3 خونه را داده بودن 3 خونه را پر کردم ولی سر نشد ای خیلی زنکا سر نمیشن برای با همه میگم که گپ در چیز چوره نیست ای دخترکای عزیز
که خواهر من با نزدیک شوهر کردن مادر خیلی همه را دیوانه کرد، همه را عذاب داد برای میگم به چیز چرا روین ولی خوشبخت شوین. در اوله چند کسی؟ ما در اوله 5 نفریم، 2 برادر داریم و یک خواهر و یک دخترچه داریم. پدرتون چی کارن؟ پدرم پاوره، آشپز. مادرتون آموزگارن؟ پس اون دیمباره شوهر کردین زندگی خوب همه ها همه گپ زدین. شما میدونه که شاید ممکن شوهر شما خشتمان شما که از اولادای شوهر پیشینه تماشا کنن همین چیز شما درک میکنه در جدای سنت یک وقتایی شده که زنتون زدگی باشن. مرا آخری 3 سال شد شوهرم زنگ نمیزنه. شوهرم نمیگم بفشه زنگ نمیزنه. خیلی بینن خودشون میفهمن که من درباره کی نقل کردم چی نقل کردم و اینجا یکون گپی دروغ نبود، همه گپ راست بود. من میدونم که وقتی تماشا میکنه بسیار ویدیو چونده می نویسه که میموری همه کس با انتخاب کردی روی کتیک فرزندت بشینی که فرزندت عیبویت سیر کنه. خیلی بعد آقای دوستمرد که دعوت کردن خیلی یک رول که کرانتراژ نگرفتیم کوتاه گرفتم. بعد چند روز پول زنگ زدم رفتیم در وحدت یک 15 سنه زدیم. بعدم خیلی با همراهی بچه ما بودم اگر شناسین بله میشناسم. کتی همون بسیار سحنچه زدیم. یک روز کتی اکای کوچکر سحنچه میزدیم نمیکردم و ای دستم میمونیم زور چخه بگم جانکنی میکردم یک رزولتاتی یک چیز خوبی شد یا نه؟ نه که با فایده خودم نبود. همونجا دم کمتر با فایده دیگر کس بود. شهر نیست گفتن. بعد وقتی که اکای کوچکر کتیش شناس شدم بعد یک دوک سحنچه زدیم. همو استودیای خود همو استودیای که من کار میکردم همو دعوت کردم. بعد بعدم قطعی اکای کوچکر گپ زدیم همین اینستاگرام دا. بعد یک روز گفت که صبرینه در کار یک رول دا باید بازی کنیم. گفتم مالی پیش اومدم یک رول دا بازی کردم که همو مقصد بایمونه قهرش آمد. پرودوسرتون قهرش آمد که رفتی. گفتم خیلی اون کاری بد نکردم که خیلی بین خودمون نه کوچکر سبب بود نه دیگر بین خودمون قطعی هم پرودوسرمون جمع شدیم. مناقشه بین همدیگر بگو بگو کردیم. با من گفتم خیلی میل دیگر قطعی تو بین نمیکنم. با کوچکر همش فهمونیم که اول همین خیلی است. با کوچکر گفت که قبل زیقی نکه گفت این گفت میشه در حیاتی من گذاشته از این چیزا من ترا دستگیری میکنم گفت اینه یاردمت میکنم گفت پیش روی که گفت با کانالی ما اوقات چیزی نداشت با کوچکر یاردم کرد هر روز یک چیزی نو میپرداختم. با یک فیلمی گمراه سیام کردیم با همراهی کوچکر در مبینی 10 روز گمراه سیام کردیم و برآوردیم که کوچکر بسیار کوچکر علی جون بسیاری بد دستگیری میکرده که روزای واز بین فهمیده که مرا روزش شده که مجبور میشدم ده وقت من ماشین نداشتم هیچ نداشتم شوهر نکردم رگار میبرد با مو بوگاتی چشم را رگار میبرد میورد لکسوس داره چوی میکشه اگر کوچکر سلامت باشه خیلی میدونه که ما بین همدیگر مثال شوخی میکنه یا خیلی مردم خطا نفهمن. خیلی اون ماشین اول تا آخر زندگی کم خدمت کرده که نون و نمک شده گرده. نه یا اول من ماشینش نمیدونستم نه یکم روز که با بسری مرا آمده بود بالا میره هبرو گفت یا بوگات میبینی تلفن دا گوش ما خیلی اما اینجا دا بوگات ندیسم یا کاروان استودگی هیو یا چیز دیگه استودگی میگه دیدی هم کارم نه بوشی پیش بوگات میاره میشنم کوچکره میگفت چون خیلی گفته میگم این بوگات ایاتت نبرار بسیار خیلی دستگیری میکرده که فهمیده که رحمتی کلام میگم و میدونین همه انسان چیزش رو دوست داره کدام خصلتش من از میبینم که کتگی نمیکنه
آدم خاکسار. هیچ وقت یک کاری خوبم کنم ما کردم نمیگه همین کنم خی میشه میگه همین خیلی خاکساره یک چی میگه آدمی که در تعریف باش کردن هم وقت نمیشه. خنده آدمی تعریف کردن نمیشه و وقتی که این شوهرم حاضر رو یکی خودم ارگاگی کنم و بانچی کنم ای خلی نکن مرا نسیان میکنم تامی خوب باید دیونه خلی میکنی مایکا بسیار ارگاگی نکن ای حد گذارونده استی حتی در زندگی شما هم راهنما هست مرا نسیان میکنم خلی نکن یکی خفه میشه و هر مرد پیش مدام ارگاگی میکنی یکی سختش میزنم سخت میرسه این مرد کن ای تو چیکار داری خیلی؟ ای دختر ما تو را نصیحت کردیست شما بالای صحنه برآمدن شوهر دیم کردگی نبوده نه؟ نه انتخاب شوهر شما از حساب صحنه چه چی دیگه؟ و یه روز در اینترنت دیده که این منم و گفته که بعدی که نگاه کردیم زندگی کردیم بعدا گفتن که بگی میدیدم دوی تو این دختری قاقاوسه قاقاوسه قبی ناموده ای گفته بعد یک روز چه شید من در رو ایستادم بودم که آمدم من کردم سیومکه رفته سالم گفتم بشی گفت میبرم تا گفتم ای نمیشینم گفت که بشی گفت دیل دور نره خواهر جان نه خالد بچه گنده نیستم که دبرش بودک چه بود فکر کنم فرزند چه خشیشتم در قفا شیشتم پیش در دو سه گودک چه شده بودم با خیلی پروتسته بود خواهر جان در چه کار میکنی؟ دکم کار رفته گفتم سیومکه گفت که چی سیومکه میکنی؟ گفتم اکتریس هم ای همه اکتریس صبرینه هم میشناسی؟ گفتم کدوم صبرینه نظری؟ گفتم اکه من گفت که نه صبرینه شوی باید گویا پس باله ها گفتم میشناسم چوه؟ و گفتم که این قبی ناموده باید که اکتریسه کنم گفتم چه؟ گفتم قبی ناموده گفتم من کمجا من کن ایسا گشتم چی گفته استی تو؟ که بنامو؟ نگاه کن چوه؟ ای همی تو مونندی نه گفتم من صبرینه نیست باید جیان شم با وقتی که جایی که سیامکه فرو ورده رفای بوده کرده جو پارت فلانده اومده همجا ایستاد یک سه چهار روز ای پشتی ما بودم و یک روز گفتم که قپیدم گفتم که تو صبرینه نیستی؟ گفتم نه من دختری همش میشم درو گفته استی و گفتم خیلی باید ما صبرینه باشم بچه خیلی بخشی مطرح پیدا بود گفتم و خدا در کامیرا گفت بوز بالا میتوی گفتم خیلی بعد خیلی قدیش شده وای کردم و وقتی که خواست مرا بزنی بگیرم و من گفتم که مرا بزنی بگیری و کارما نمیپرتم و همین شرط من ایلش گفتم من کارما نمیپرتم اکتریسگی ما بس نمیکنم کار کردم میگیرم و گفتن که اگر گفتن همجا یک گفتن که اگر مطرح بستم اونو گفتن تو کاری میکرده که تا میکنیم برای این گفت من خودم میدونم که تایم کارم میکنی من خودم دستگیریت میکنم با چیزی که در کارای تا مطرح میخرم با پیشروی کن و من در مخوشی گفتم قبل از من در یک مجرد استودیا کشم مینه نختا پرینسیپ اختا موندیش ها؟ نکه قبول کردم دستگیری کردم خیلی فهمیدم یا خیلی پراموی فیر میکنه میگه شو دک جای پراموی فیر داشتگیم شون در اینجا میشینه میگم شون در شون دایو سعی خیلی خونه خلقی ما کم در منتالیتش پس داره نمیفهمن ولی شون مرم خیلی قبول کردم برای یکان کامنتاری و یکان اظهار محبت مخلص و رشت نمیکنه؟ نه وقتی که یک جای شدم با گفت که تا من ترانه گرفتم یکان اونگاه زنگیر نبود من ترانه گرفتم زنگیر ها بسیار شده با من گفتم که نه نکن من اون کامنتاری رو دلیت کرده که پیشایی تو میگرفته بسیار بهترین زندگی داری انشاءالله خیلی خدای دم بهتر شد زندگیتان تمانیت ما رو میکنیم که فرزندچه نازنینتان هم سخ سلامت به دنیا بیارم
انشالله. дар ҷудаи санъат устоди аввалини худ киро мешуморед? Устоди аввалини ман кӯчкар акай дусмурод вайшам дастгиришам растаги хай чанд саҳнача якҷоя будем, вале устоде ки беҳтарин ман мешуморам кӯчкар аст алиҷон. пешаи шавҳардор шидан мисол туира дар саҳнаот менависанд ки мисол қати кӯчкар ягон муомилаи дигар дорем, мисол зани демиши ё арӯсиши хай ҳаст ку мисоли хел гапҳо? То ҳозирам менависанд ки вақте ки гуфтум ки як хонада студия кардагим, студия не хай ҷои худ монай, ҳама сар ҷамъ мешавем онҷа. Шав прямой эфир кунем, кӯчкар томи вақта да хонаи таем, кӯчкар шӯйтай, шӯта нишонавети мақсад шӯйта ҳамие. Кӯчкар шавҳари ман нест. Бисёриё гуфтагианд, хай намефаҳманд мардуми мо михела. Як бачакай духтар просто ҳамихе гузара, ваям ман намешиносам, шумоам намешиносед, дигароам. Не ки мегарда мегӯянд ки арӯз шаби чӣ қадр безибай, ё духтари хушрӯ раби қати бачаи безиб рафтистай. Куҷо медонем вай ки апаву додар бошанд ё бародару хоҳар бошанд. Намефаҳмем ин чиза. Вале ман кӯчкара ҳамчун устод, ҳамчун бародар ҳурматиш мекунам ва навзиш мебинам. беҳтарин гапира ки гуфти баъд дар шанавти ки интихоби санъати ту ба кадом мақсад буд? интихоби ман беҳичи буд. Пеш мехостам ки гуфтам ки як коргари калон шавам ва ин чиста случайно шуд ва ман хеле вақте ки саҳначора гирифтем, баъд хона омадам, тамошо кардам худмон. Ай дасти ман меомадай. баъд оҳиста оҳиста ин шавқро ва дар дил ти пайдо шуд ё аввал буд? Ай аввал модарам мегуфт ки дар вай чӣ мегӯянд ҳамин ҳунари актрисагӣ дори ту. Чунки ки бисёр тӯй маърака шава оила ҳама ҷамъ мешавем ку ҳамчунда толи худма бобой мекардам, пир мекардам, толи худма кампирча мекардам, толи худма бача мекардам. Бисёр тӯё монда сёмка даст ки ман худма костюм пӯшидагиам, бурут кашидагиам, худма бача карда рол бозӣ кардагиам. Ва кам кам дар тӯи маъракамон агар тарафи арӯс тӯй куна ё тарафи домод тӯи худмон боша, мақсад ай пули худмон карасе, мақсад ай тарафи домоду ай тарафи арӯс меом кунем, мебарам кам кам суруд мехонам, сурудои узбекӣ. Мактаби 65 бисёр ургутиё ҳамҷаба буд. Мо кати ургутиё калон шудагим. Бисёр узбекӣ гӯш мекардем ва сурудои Зулайхо Бойхонова хеле чихем кун барои занакҳои калон модарон монда бисёр хуш меояд. Ранги ҳофиза мебурамам дар ресторан суруд мехондам. баромад мекардем. барномае ки ҳамроҳи акай кӯчкар Антошка барномаи челленстоп кардем ку барномае кардем ки камтар дар байни мардум ҳам машҳур шуда, як хел одамо дигар хел фаҳмиданд. ҳамон дар ҷудаи санъати ту ягон тағйирот даромад? монеа шид? бисёр вай шид, буда маъқул шид. кори ки нисбати Антошка кардаги ой ҳамаш ба совети шумо шидаги? Ба совети худам шуда буду. Не, вақте ки моро штраф кардан ҳамин шумо пеш ай ҳамин барномаро таҳризӣ карданаш медонистед ки ба ҳамин дараҷаро мераса? ҳамин фикр хаёли шумо да буд? ҳатто тасаввур намекардед? Не, мо намедонистем ягон чира. Вақте ки мо кӯчкара хай 7 шабона рӯз додам, мара ҷарима кардам, ба мо ба хотири мошинхарӣ Хуҷанд рафтем. Шавҳарам кати якҷоя дар Хуҷанд бояд аптека медиромадам, дорухона медиромадам ки ай мошин фуромадам, дорухона диромадиста буд. Иномо Сабрина, иномо Сабрина. Мошин дашиштам гуфтам, меги ки ҳам қаҷонканӣ мекунӣ, чӣ катра намешиносам. Мара шинохтам, гуфтам ки Сабрина багажин рутон қурудгу вай пушти челленстоптон. бисёр кас вай кард. фақат танҳо шуморо ҷаримаи маъмурӣ кардан тамоман? Ба хотире ки ман ҳомиладор будам, на ҳомила шуда будам. Ба мин хотир
мара ҷарима кардам ва бисёр кучкар бисёр ростикаб як сира фош мекунам. Ҳамон вақт ман намедонистам ки ман ҳомиладорам. вақте ки моро файрод кардан ва кучкар гуфт ки 5 шабона рӯз сабрина 5 шабона рӯз бояд кучкар шинам акаилҷон. акаилҷон хес гуфт ки не ира ҷавоб тен 10 рӯз ман мешинам. ба гуфт ки чиа? ба гуфт ки и ҳомиладора. ба ман хе нигоҳ кардам хе кардам ки кад хапка гу ба мора вайрои кардам ултрасадорои кардам ки ҳомиладорӣ гуфтам. дар ҳами ҷамъ хубӣ хича барои ту карда. ба ман ома гуфтам кучкар та якҷо фаҳмидӣ? се рӯз шуд оқ оқ кардесам дику зани мамам қали оқ оқ мекард. омадам ҷада гуфт ки 10 рӯз ман амде мешинаму ида ҷавоб тем. ай шавҳартонда бисёртар қати кучкар наздикина масалан кору зиндагӣ ҳамчо апа хоҳар мисол дӯст рафиқ бисёри вақт дар ҷудаи санъатам дар ҳамиам мумкин ҳами ҳисобтара дарк кардагӣ бошад. охи аммо студия мумкия кай чихела мефаҳма ванара дарша мекушад ҳама ба сарҷам мекири ҳама мефаҳма ё мефаҳма бечора мехезан шогирдо хаведавам миман дарам мезана апай сабрина тинҷе бренс тинҷе ҳолати ҳастае ки бале ҳар каса ба ҳар чиз меқапад. барои ми бисёр кучкарҳо дастгирӣ мекунам мефаҳма мара чиз мекуна. хе бигем ки шавҳарам ва кучкар ҳардуш ҳамеша дабармай ҳардуш ози намадаи ҷаем кучкар кати шавҳарам дар устохонаи мошинда ҷада мошиншоно соз кардестия. беҳтарин бисёри нафаро баъди ҳамин барнома баъди ҳамин корро шидан бениҳоят хирсанди шидан ки ҳатто дасту ҳама ки яхе одамо барнома кардан ки мо итари не ки ба сабаби пиар шиданшон мисол хай шидам хел ҳолато бисёре гуфтан аллакай барнома ки як бора дар байни мардум машҳур шид яке бехотир мисол як чизе буд ки дар тоҷикистон ман фикр мекунам ки чизи аввалин буд ки кардан ҳамин тоҷикои худмон аз он ҷумла мисол шумо ҳаҷибнигоро кучкар самандар мисол ҳамин чиза карден боиси ҳамаи ҳамин нигаронии ҳамин қадар кор бо барномаро напартиден димбура боз давом додем. Андошкара аз байн говардем ба хотире ки вай ноболиғ буд. Бале кучкар кати ма барномаро бурдастем. Барномаи хиёнгина дидам то ҳамқа мада маъқул шид мара калом кард. Мада маъқул шудаги. Вале як чанд ду-се бор ответи мошин додаги кучкар. ба наздики ответи мошина. шумо пеш аз барнома таъризӣ мекунед барномаро? Не. сирҳои ногуфтаи? Не. Серьёзно? Не ки ай антошкара ма гуфта будам антошкада ки антошка қишоша дастара тухма мезанам. Майли гуфта ба гуфтам матра арӯс мекунам ва ма арӯс карда вая чихе кунам рай калом бурдани будам байни одамо бурдани будам набурдам кай накардам ҳамхе гуфта будам ша не ки ин маслиҳатое ки гуфтестен челленҷ то не намекунам мо чиза. дар зиндагӣ беғаз аз зиндагии шавҳартон кардаги мисол беғаз аз дигарош ягон ҳолате буд ки то ҳозира барои ту дарнок боша аз ёдат бимондагӣ набошад? бисёр аз тарафи дӯстонам бисёр духтарода ёрдам мекардам дастгиришон мекардам дилбардоришон мекардам вале ай қафо бисёр неш мезанам. хай ҳечи гап ва ҳамин як ҳолати дигае ки вақте ки ма шавҳарам кати шунос шудем гап задана сар кардем ва якдигара фаҳмидана сар кардем бо як дӯстум якҷоя будем. вақте ки хонаи падару модаро мерафтам ва кати ма якҷоя мерафтам дар дури мошин мемондам ва мегуфтааст ки эй бисёр думира лақаб мақсад бефоида дугонаи шумо бефоида хеле гапо мегуфтад ба ҳамин шавҳарам мегуфт ки ҳоли ма
ягон чи байнмон набуд, никоҳ пикоҳ накарда будем, зиндагиро сар накарда будем. Ба мегуфт ки хайм ки матда бегуна бошум. И дугуна чанд сол дуната ине ки агар файтада дӯст мешид, и гапро намегуфт. Ба як одам бегунаям. Мумкин ирӯз қадитем пага нестам. Мумкин ман то охира монам. Я рӯзаша фикр мекардаги одам и гапа мегӯфт. Лекин ояндаша фикр мекардаги одам и гапа намегӯфт. Значи зиндагии шавҳари шумо барои шумо мисол ҳисоби билҳаваси мисол як рӯза ду рӯза и чизо набудаги мисол ки хай аксарияти мегирам мисол аксарияти ҳунармандо пура одамое ки ба ҳайси ҳамчун машуқа мисол зиндагӣ мекунанд, аммо никоҳ мисол зиндагие ки ба ин дараҷаро ки ҳамчун зиндагӣ якумбораи хеле нест. Ин чиз ҳақиқате мисол ҳақиқате ва аксари бисёри одамо шида наметавонанд ба кадом хотир ки мисол мага ки ман санат мехел бисёри одамо дарк намекунанд, намефаҳманд якдигара. Лекин хай шавҳари шумо принсипи худтонро мондед мисол вай қабул кард. Тем более ки бо дар ҷудои санат шуморо дастгирӣ мекунад. Вақте ки никоҳ кардем, ман ҳама файрод кардам, маълум кардам ки бе ҳар чизи бад аст. Барои ман бад аст ки пага як фарзанддор шуди, ман будонам, шавҳарам будона, ба гап кам ки кӯдакаш ягон чиз дигар. Ҳатма намефаҳмад чиз. Барои ба ҳама намоён карда, эълон карда, баъд никоҳ карда. Чора як филма каста кӯдак таваллуд мешавад, баъд дар касе монанд бошад. Бисёриҳо мегӯянд ки шавҳарти кучкара. Ҳам хел ҳолат шуд ки вақте ки амам дар Ӯзбекистон буданд ва мо никоҳ кардем, баъд амам омада гуфтам ки хеле шавҳар кардам. Кучкара гирифтӣ? Ҳатто хеш табораи шумо ҳам фикр доштанд? Гуфтам ама охир история мекунӣ ресторанда қати кучкаре. Дар туи қати кучкаре, дар берун қати кучкаре. Чӣ фикр кунам? Охир вай устод ман. Мо ҳамкорем, кор мекунем. Я рӯзай ду рӯзай басайми. Чам ҳар рӯз дуо мекунам ки худо шуш мега ҳама хел биқабаша ки дигар намонам ҷудаи санада ҷам гир кунам. Хай хушбахтӣ фармонда. Агар як чизе апаҷон ки одаме бигӯяд ки ба дигар корон мисол даст бизанад, санъат ба ӯ рол бозӣ намекунад, ягон душворӣ ягон чиз намекунад. Одаме кардаги дар дунёи хонам корша мекунад, мисол одаме накардашам фарқ дар он нест. Наоборот хелаки мо дар байни мардум бисёр мегардем, наоборот мо ранги дидагӣ чизе мехоҳем, нодида бошем хай дар назар мо нодида мегирем. Ҳама қати рафтомад дорем, чиз дар назари мо интереси нест, барое ки зиндагӣ ҳама вақт якум дараҷа интихоб кардан худо мисол шавҳар ҳама. Шавҳартон низ оиладор ҳаст? Не, оиладор нест. Яъне шумо бачаи ката гирифтагӣ? Не. Як ҳазл буд мисол язна бигем хато намекунем мисол хафа нашавай хай барномаи мисол барномаи дигар ҳар як чиз шухиша дорад. Дар анҷоми барнома чӣ гуфтани ба кулли мухлисон? Бест нуфта намонад ки дар YouTube сомонаи шахсӣ хича дорад. Ба кадом ном? Сабин 9494 канали хидматро мада обуна шавем ва дастгирӣ кунед. Дар Instagram Сабрина Шоева. Беҳтарин. Тамонед шумо ба кулли нафароне ки мо шуморо тамошо кесанд? Ба он нафароне ки моро тамошо доранд ва аз шумо илтимос мекунем ки моро туғри бифаҳмед ва дастгирӣ кунед. Ва чӣ гуфтанем ба шумо ҳамеша ба падару модаратон, ба ҳаматон саломатӣ. Фақат саломатӣ хоҳонам. Дигар ягон аз ин саломатӣ баландтар чиз нест дар ин дунё. Бале. Дӯстони азиз, ҳазор раҳмат калом ки то ин муддате ки мо ҳамроҳи Апай Сабрина Бонус сухан кардем, инқадар гапҳои гуфт, инқадар ҳаёти дошт дидем. Дӯстони азиз, аксарияти шумо дар навор мебинед, мегӯед мисол бузбала ё бемардон безпантон либос ҳаст нафарое ки барои либосам барои мӯи сар ҳама. Лек ман фикр мекунам ки 90% одаме ки ханда дорад бо дар дониш ҳар як ғаме дорад ки ин чиза дарк карда намешавад. Миннатдории худамро ба шумо мерасонам ки сухани маро рад накардем, дар барнома иштирок кардем ва миннатдории худамро боз ба устоди азизи шумо
акай кучукар акай кучукар бону алиҷони зайниди акай кучукар хафа нашай маврак ту прикол мекне мерасонам ки ин қадар мисол шуморам дастгирӣ кардагиян модам дастгирӣ кардагиян дӯсти моан ҳазур раҳмат калон худо нигаҳбон дӯстон то барномаҳои оянда.